ଥରେ गोटे नुआ भिडियो स्वागत करुँच। आज आम कम्प्लीटली आलोचना करवा जे आम जो जीटीएस रिक्रुटमेंटर प्रकृत कह भूल प्रकृत कहार। तेणु ये भिडियो देखी सारापर आप निश्चय जानीपारे जे प्रकृत भूल कहार है। प्रथम नहीं सरकार देखिए सरकार गोटे एमती परिस्थिति आज सृष्टि कले रिक्रुटमेंट बाहर से इलेक्शन समय जेकोसी सुविधा सुजोग बंटा हे से इलेक्शन समय प्रत्येक देखिए जेकोसी रिक्रुटमेंट प्रोसेस हो कि कौन सरकारी कर्मचारी दरमा हो कि कौन राज्य में जदि कौन बड़ कम होगा जाऊँगी देखिए ठीक इलेक्शन पूर्व ही सब प्रकार प्रचार हो जाए। तेणु मुझे कहि सरकार कौटि ना कौटे निजपी समाज नुह निजपी गोटे आडभटाइज नौ। देखिए आजिका जुगे आडभटाइजमेंट देखिए प्रति जिनस हो आजिकल सरकार निजर आडभटाइजमेंट कले जदि जड़े भल कम करुँची तार कौन से आडभटाइजमेंट दरकार ना। समाज कह गोटे नेता गोटे गुरुत्वपूर्ण जगह रही कारण समाज को सबुठ जदि बेसी कहीं बदल पारे सी हूँ पॉलिटिक्स द्वारा आउ कि नुह। पॉलिटिक्स रु ही देशर आ समाजर परिवर्तन सबुठ बेसी हे किंतु से पॉलिटिक्स आज मार्केटिंग रे टोटाल कही व्यस्त। देखिए रिक्रुटमेंट प्रोसेस बाहर पूर्व जो रिक्रुटमेंट प्रोसेस बाहर से पंचायत इलेक्शन पूर्व तेणु ठीक जिते से रिक्रुटमेंट प्रोसेस एमती केस होगी आगू चलला तापर हेटू आसला हारी लोकसभा इलेक्शन पूर्व को पिला पोस्टिंग दिहला। देखिए पाखापाखि कहि 7 वर्ष पर्यंत आदौ रिक्रुटमेंट प्रोसेस आ बाहर कले कहीं ना आम पाखे अर्थ अभाव ब्याग बंटारे 1300 कोटी टका खर्च करदे अर्पण रथर 1442 कोटी टका खर्च होगा किंतु सेते पैसा अच्छे। तेणु यहाँ कह यही कम केवल निजपी प्रचार निजर प्रचार और प्रसार सोसाइटी पे नुह। तेणु सरकार गोटे प्रति कह यहाँ केवल एडभांटेज आउ कि नुह। आम किमी रिक्वायरमेंट प्रोसेस रू हो कि कौन सी जब देखिए 20,000 पोस्टिंग जदि आज एवं सही किंतु कह यही कामटा जो पर्टिकुलर सरकार निंदाटा आहरी बेसी लोकप्रियता बढ़िया बदल कमिला कहीं ना 20,000 निजुक्ति दबा को कहीकि आज जाए एमती गोटे प्रोसेस जे आज जाए गोटे रिक्रुटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो पारनी आ गोटे कंट्राक्चुअल पोस्टिंग एमती दौरान से शिक्षक जानीपारुनी जे प्रकृत सी सरकारी चाकरी करना प्राइवेट कंपानी चाकरी कर। तेणु ये निंदार पात्र केवल कहे एडभांटेज नापी हो आउ जो एडभांटेज जहाँ सी नापी चाहूले जूनियर टीचर रे बहुत कह लोकप्रियता कमीगला कारण जो जिनसा आप देखागले ऑटोमेटिक लोक भल पाइबे ना घृणा करेंगे यही दुईटा भर जोटा हम। तेणु जोटा को सी भावुले आमको भल पाइबा बदल में घृणा मिलला यह हूँ कथा। तार देखिए नेक्स्ट आउ गोटे नहीं सब बहुत किसी जब भूल कर सेवा कौन भूल कर प्रथम भूल कर एप्लिकेशन जो प्रोसेस रे से नहीं से प्रोसेसटा पूरा पूरी भूल। जे देखिए ओसेवा इमिदी प्रोसेस रे एप्लिकेशन नेला जे गोटे पिला 2टा चाकरी पाईगला कैटेगरी 1 रे कैटेगरी 2 रे। तेणु यहाँ कह से एप्लिकेशन नवा प्रोसेस भूल से गोटे एप्लिकेशन रे इमिदी रहा कथा जे 2टा आग सी इलिजिबल और 2टा आग अप्लाई कर कथा थिला। गोटे पिला कैटेगरी 2 प्रथम परीक्षा होता कैटेगरी 2 रे जदि 180 मार्क रखुची कैटेगरी 1 रे 170 मार्क निश्चय रखियो। तेणु सी जो 2टा आग पोस्ट से 2टा जगह चाकरी करूनी ना सरकार केतला 11,000 22,000 टका दरमा देवे कि केतला देवे कि 22,000 टका गोटे एमती स्कूल रखते जे प्रथम अष्टम जाए था और से पिलाटा 22,000 टका दरमा पाए सेमती तो करेंगे। तेणु से गोटे चाकरी ही देवे कि एप्लिकेशन नेला बेलू एमती नहीं जे 2टा आग जगार सिलेक्शन कर देथिबे कहीं ना पोस्ट वैकेंसी कि रही। तेणु प्रथम एमती एप्लिकेशन प्रोसेस नहीं गले जोटा द्वारा कि गोटे देखिए जो सेवा यही लेवल माने से आइडेंटिफाई कर पारानी प्रकृत में कौ पिलाटा 2टा आग पोस्ट पर पकई कारण 2टा एप्लिकेशन नंबर 2टा सबकि 2टा होगला। तेणु एप्लिकेशन प्रोसेस कहूँ पूरा भूल हो सेवार जे एमती एप्लिकेशन प्रोसेस नवा द्वारा से पिलांगर जो 500 को 1000 पिला 1000 कि 2000 पिला जो कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 रे जो पाई से पाईगले और स्टेट 2000 पोस्ट खाली रही। तार देखिए नेक्स्ट देखिए लेट इन रिजल्ट प्रोसेस जो देखिए 17 तारीख एग्जाम सरला ठीक अच्छी एवं पूर्व घोषणा करते आम 21 तारीख दिन आंसर की देवु से भी ठीक अच्छे किसी भूल ना
किंतु यही जो 2 मास गैप रहा कहीं रहा तेणु ये जो रिजल्ट प्रोसेस एत दिन जावाटा ठीक नाला जदि ना आम यही दिन को पर्टिकुलर बाहर करूँ रिजल्ट जमी तुम पूर्व कहीदेल जे आम 21 तारीख दिन आंसर की देवु सेमती रिजल्ट आम यही तारीख को निर्दिष्ट बाहर करूँ कौन सी पिला सन्देह कर न कि आपण एवं जो ड्राफ्ट लिस्ट प्रस्तुत कर कहीं आखि उठी न था इमिति प्रोसेस सेवा कर गोटे छोट पिला सी निश्चय आंगुली उठे कह यहाँ भूल प्रोसेस तेणु हेटा मुझे कह सबुठ बड़ भूल 2 मास काल रिजल्ट पेंडिंग रखार मुख्य कारण कह राजनीति एवं तापर देखिया तापर नेक्स्ट डिस्क्लोज कले सिलेक्शन प्रोसीजर शेष पिलाटा केते मार्क रखिकी सिलेक्शन पाई सेटा जनवार थिला गोटे पिला र स्कोर रे ती रखी तार नॉर्मलाइजेशन पर केते मार्क बढ़ी सेटा जनवार थिला मु पूर्व कही 50 मार्क इनक्रीज होती पिला कही 50 मार्क आप इनक्रीज होना जो देखिए 170 रु एभव पिला 170 रु एभव से जेकोसी कैटेगोरी हो कौन सी पिला आज जाए यही जो सिलेक्शन प्रोसीजर रे को पिला कटिजी मत कमेंट कर जनइब जे मोर 170 थिला मु कटिजी कौन सी पिला कटि ना कहीं गोटे 120 पिलाटे कम अलग सिफ्ट से सिफ्ट गोटे पिला 160 रखी कटुची गोटे पिला 120 रखी कटुची जदि सिफ्ट वाइज होता ताहले ऑटोमेटिक 120 पिला पाई था 160 पिला भी पाई था कारण यहाँ हार्ड सिफ्ट थिला किंतु जड़े 120 रखी 160 रखी सिफ्टर कटुची आउ जड़े 120 रखी से सिफ्टर कटु माने पाउची सिलेक्शन पाउची ताहले कौन से क्षेत्र में हो केवल कह नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस रे प्रति पिला को जो 120 रखी पिला माने को बढ़े की 170 कर कि 160 कर तेणु से लास्ट कटकटा 160 जाइए तेणु से बाबद आज जदि कौन प्रकार गोटे असुविधा होती सिलेक्शन प्रोसेस लगी असुविधा है तेणु से जो सिलेक्शन प्रोसीजर न जनवा किसी असुविधा नाला जदि आम नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस कौन पिलांर 50-50 मार्क भाया बढ़ी है देखार कौन असुविधा था आपड़ तो पुणी गोटे सिलेक्शन प्रोसीजर गोटे करेंगे कौन गोटे आधार करेंगे ना से आधार टाक लुचेबार कारण कौन खाली आम छाड़देलु देखु ये ना ना सोशल कैटेगरी ना प्रकृत में तुम से कौ पिला सिलेक्शन कर भर कौन जान कारण आम पूर्व जेकोसी भी एग्जाम देखीजे ये कोड ऑर्डर देदेले किंतु ओसेबा से कार्य न करी धाइमा आउ कौटी जगह को कि पिला आउ थे चैलेंज करने जी पिला जावाटा ठीक अच्छे पिला हे तो आज कटिजे भय से जापारती किंतु जेहेतु आमर कोर्ट आमको ऑर्डर देजी आम रेजुलेशन से जिनसा होटा से पढ़ी पढ़ला सबकिछि से जिनसा से कर देखिए सेकेंड शोल्डर कौन सेकेंड शोल्डर सदा देखिए यदि एमती दुनिया बहुत लोक थे सी जो जिनसा कहूँ चाहते हैं जिनसा के कहबेनि अन्य जड़े कह 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 तू कह कि तू कह एमती चलो कहीं ना से निज कांधर गुली मारती सी सदा अन्य कांधर गुली मारे चेष्टा कर सेटा कह ओसेबार शेष भूल जे सरकार तो कहीदेले तुम 20,000 रिक्रुटमेंट प्रोसेस कर सी कौन कौन को भाया प्रोसीजर कर कौन सरकार डिसाइड करेंगे ना तुम डिसाइड कर किंतु से क्षेत्र में से कौन कले ना आम सरकार गाइडलाइन की फॉलो करूँ सरकार जहाँ आमको निर्देश देवे आम से अनुसार सिलेक्शन प्रोसीजर करूँ ताल तुम कहीं अच्छे सरकार तो सब करदे ताल गोटे ऑफिस कहीं अच्छी सरकार तो सहीटा बुझीदे ताहले एत पिला रिक्रुटमेंट भी कहीं कर सरकार जा पाठ पढ़ेदे ये भाया परिस्थिति गोटे कहि गोटे गोटे स्वाधीन देश में ये परिस्थिति सृष्टि होगा कथा नुह जार जो कामटा करने कथा सी से कामटा कले ठीक सरकार केतले गाइडलाइन तैयारी करेंगे जूनियर शिक्षक टीचर पे यहाँ केतले ठीक कहते ओसेबार अधिकारी मैंने कहते जे सरकार निर्देश बड़ी आम ग्रहण करें कौ भाया जहाँ आम सरकार निर्देश देले से भाया आम रिक्रुटमेंट प्रोसेस करें तुम सरकार ताले से रिक्रुटमेंट प्रोसेस मत सरकार देवे ताले आज सरकार मध्य जाकि पिला पाठ पढ़ेबे 20,000 पोस्टिंग देवा दरकार कौन तेणु जो ऑफिस जहाँ किसी भी काम होटा सी निजस्व करने दरकार किंतु हेटा को ओसेबार अधिकारी मैंने मानवाई नाराज तापर नेक्स्ट देखिया हाँ किसी पिला कहते
ଯେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ମୁଁ ନେଇଛି ଯେ ହାଇକୋର୍ଟ ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ କେସ୍ କଲେ ଏବଂ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ସେଇଥିରେ ଅଟକିଛି ତେଣୁ ସେଇ ଅଟକିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଯେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଜୁନିୟର ଟିଚରରେ ଏତେ ବଡ଼ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆସିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଛି, କାହିଁକିନା ଏଇଥିପାଇଁ ନେଇଛି ପିଲାମାନେ ଯାଇ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ରଟା ଦେଲେ ଯେ ବନ୍ଦ ରହୁ, ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାଯିବନି। ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ପିଲାମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ବି ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି ଯେ ପୋଲ୍ ଦେଇଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ 320 ପିଲା ଦେଇଦେଲେ, 320ରୁ 160 ପିଲା ଦେଇଦେଲେ ଭୁଲ। ଯେଉଁଦିନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନକୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ସେଇଦିନ ଯେଉଁ ଟିକେ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନର ପିଲା ସବୁ ଜାଗା ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଗଲେ ସେଦିନ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯିବା ଫଳରେ ଆମେ ସେଇଦିନ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟଟା କରିଥିଲୁ ସେଦିନ ଆକ୍ଟିଭ ଥିଲେ ଅଦର ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ପିଲା ବେଶୀ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦେଇଦେଲେ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ରେଜୁଲେସନକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ପଢ଼ିଲା ପରେ ରାୟଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା ଆଜି ଏଇଭଳିଆ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥାନ୍ତା, କଦାପି ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥାନ୍ତା। କେବଳ ସେଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଖା ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବାହାରୁଛି ଯେ ଏଇ ହିସାବରେ ଆମେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସର କରିବୁ, ସବୁକିଛି କରିବୁ। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରି ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରି ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଦାପି ଆପଣ ଗୋଟେ ଚାକିରି କହିବେ ଯେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ନୁହଁ। ଯଦି ଆପଣ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ଟା ନ ପଢ଼ିକି ପକାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ତ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ନୁହଁ। 10-12 ପେଜ୍ର ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପଢ଼ିବେ। ଏବେ ଆଜି କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଭୁଲ ହେଇଛି। ଆଜି ଦେଖିବେ ଯେ ଏବେ ସବୁଆଡ଼େ କେଉଁଠି ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଉପରେ ପିଲା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ତ ଡିସକ୍ଲୋଜ୍ ହେଇନି ମାର୍କ, କେଉଁ ପିଲା କେତେ ପାଇଛି ନ ପାଇଛି। ଯଦି ସେଇଟା ବି ଡିସକ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜି ବି ସେଇଥି ବାବଦରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ମାର୍କ ଯେଉଁ ଦିନ ଓସବା ଛାଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି କେସ୍ ହେବ। କାରଣ এইভাবে প্রোসিজরে সেবা করেছি নর্মালাইজেসন প্রোসেস গোটে গোটে পিলা 50 মার্ক ইনক্রিজ হয়েছে, সত কথা। নহলে সেই পিলাটা কাই সিলেকশন হয়নি। আপনার থরে চিন্তা করতু 170 কৌশি পিলা কটি না, 100 পিলা পাউছি, 120 পিলা পাউছি, 125 পিলা পাউছি, কেমিতি পাইব? তার তো পুনি সেই 170 হয়েছিবার পাউছি। তেণু এই জিনিসটা পূর্বর পিলা মতো কৌন তুমি কেমি জানল 120 পিলা পাইছেন বলি, 120 পিলা পাইছেন। নর্মালাইজেসন মার্ক আমি জনা না, আমি মানুছু, কিন্তু র মার্কটা জানিছু না। তেণু র মার্কটা যেতে জানিছু অটোমেটিক জানিদেবু যে 170 পিলা দেখুন আপনার সাংঘাতি যে বি থাকতু পচারতু 170 কার থাই কটিছেন বলে কমেন্ট করতু, নিশ্চয় সাଙ୍ଗে সাଙ୍ଗে কমেন্ট করতু এবং কহিবি 170 টপ পিলা যাইছেন এবং 120 পিলা 50 মার্ক ইনক্রিজ হওয়া যোগ পাইছেন, এইটা হচ্ছে সত কথা। তেণু যে পিলা মানে বি কହୁছেন যে হাইকোর্টর রায়টা ভুল কହୁছেন, আপনার भी অপশন ଅଛି যে আপনার যাই চ্যালেঞ্জ କରିପାରିବେ, উপরକୁ ଯାଇପାରିବେ, ডবল বেঞ্চরে भी କରିପାରିବେ। মানে 31 তারিখରୁ হিসাব କରନ୍ତୁ, 31 ତାରିଖରୁ এই কেস পড়ি পড়ি ଆସୁଛି ଜାନୁଆରୀ 31ରୁ। ଜାନୁଆରୀ 31ରୁ ଆସିକି ମାର୍ଚ୍ଚ 12ରେ ଫାଇନାଲ ডিসিশন ଆମର ଶୁଣିଲେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ। ମାନେ ସେଇ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ହିସାବ କରନ୍ତୁ କେତେ ଥର ଏଇ ଜିନିଷ କୋର୍ଟରେ ପଡ଼ିଥିବ ଆଉ ସେଇ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ଦେଖିକି ଜାଣିକି ପଢ଼ିକି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଲେ ତାପରେ ସେଇଠୁ କହିଲେ ଯେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ, ନା କି ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ମୂର୍ଖ ୟୁଟ୍ୟୁବରଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ିକି ମନ ଇଚ୍ଛା ପକାଇଦେବ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ ହିସାବରେ। 2024 ମସିହାରେ ଆଉଥରେ ଯଦି ପୋଷ୍ଟ ଆସୁଛି ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ପିଲା ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେ ପିଲାମାନେ ଆଉଥରେ ଆପିୟର ହେବେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି ପିଲା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ କୌଣସି ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ରିଜଲ୍ୟୁସନକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସେଇ ରିଜଲ୍ୟୁସନ କ'ଣ କହୁଛି, ଯଦି ସେଇଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ ବୋଲି ଧାଡ଼ି ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର 30ଟା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏନି ହାଉ ଯେକୌଣସି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆପଣ ପକାଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଆଜି ହେଇନଥାନ୍ତା, ଆଜି ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ ପିଲାଙ୍କର ଜୟ ହେଇଥାନ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ରିଜଲ୍ୟୁସନରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ମେନସନ୍ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ ପିଲାଙ୍କର ଜୟ ହେଇଛି, ଏହା ହେଉଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ତାଠୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସରକାରଙ୍କର ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କଲି ଏବଂ ଓସେବାର ଭୁଲ ଡିସ୍କସନ୍ କଲି, ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ଭୁଲକୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭୁଲ, ମୁଁ କାହିଁ କହୁନି ନା ହାଇକୋର୍ଟ କେତେବେଳେ ହେଲେ ସେ ଦେଖିବେନି ଯେ ଏଇଟା ପିଲାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଗଲେ ସୁବିଧା ହେବ କି ଏଇଟା ଓସେବା ସପକ୍ଷରେ ଗଲେ ସୁବିଧା ହେବ, କାହା ସପକ୍ଷକୁ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଦେଖିବେ ଯେ ଏଇଟା ଏଇ ଜାଗାରେ କେଉଁ ନାଁଟା ଠିକ୍ ହେବ ସେଇଟା ସେ କରିବେ। କେତେବେଳେ ହେଲେ କାହା ସପକ୍ଷରେ ଗଲେ ଭୁଲ ହେବ କି ଠିକ୍ ହେବ। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଜଣେ ଯଦି
ମାନେ 10 ଜଣ ହେଇକି ଯଦି ଜଣକୁ ବି ମର୍ଡର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ବରତାର ସହିତ ମର୍ଡର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ସେ 10 ଜଣ ହୁଅନ୍ତୁ, 15 ଜଣ ହୁଅନ୍ତୁ, 20 ଜଣ ହୁଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ, କାରଣ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁଠୁ ଉପରେ ରହିଲା। ତେଣୁ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଆମ ସହିତ କେହି ବି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି, ସେଇ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ଆମର କାମରେ ଆସିବ। ଆଉ ସେଇ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସଦାବେଳେ ରହିଛି। ତେଣୁ ତା ଉପରେ ଭରସା କେତେବେଳେ ତୁଟେଇବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ସେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାୟ କିଛି ହେଇନି। ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ କହିବି ଯେ ମୁଁ 3 ଜଣ ଜାଗାରେ ଭୁଲ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟର କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବି ଏବଂ ଛୋଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ଟାକୁ କହିବି। ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ କି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହିସାବରେ ପକାଇ ନାହାନ୍ତି, ଷ୍ଟେଟ୍ ହିସାବରେ ପକାଇକି କଟିଛନ୍ତି, ମାନେ କଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଗକୁ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରିଫରେନ୍ସରେ ପାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କହିବିନି ସେଭ୍, କିନ୍ତୁ ଥାର୍ଡ଼ ଫୋର୍ଥ ଏମିତି ଇଭିନି ଯେଉଁ ପ୍ରିଫରେନ୍ସର ପିଲାରକ ଆଦୌ ପାଇବେନି। କାରଣ ସେଇ ସିଟ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସବୁ ହେଇ ସିଟ୍ ଖାଲି ହିଁ ନଥିବ। ପୂର୍ବରୁ 2018 ମସିହାରେ ବି ଏମିତି ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା, କ'ଣ କରିବା, କ'ଣ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆମ ନିଜର ଡିସିସନ୍ ହେଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟର କ'ଣ ଭୁଲ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିଯିବେ। ଯେ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଯେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଖାଲଟେ ଖୋଲିଦିଅ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଯାଇକି ସେ ପଇସା ନେଇକି ଖାଲଟେ ଖୋଲି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆପଣ ସେଇ ବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଗଲା ବାଟରେ ସେ ଖାଲରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ପଡ଼ିକି ଗୋଡ଼ ହାତ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇକି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ, ତାହେଲେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୁଲ କାହାର? ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଥରେ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କହିପାରିବେ ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକ କହିଛି ଖାଲଟା ଖୋଳିବାକୁ ତାର ଭୁଲ। କିଛି ଲୋକ କହିବେ ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଖାଲଟା ଖୋଳିଛି ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଖାଲଟେ ଖୋଲୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିଆ ଲୋକ ସେ କେତେବେଳେ କହିବେନି ଯେ ମୋର ଭୁଲ। ସେ ସଦାବେଳେ ଭୁଲ ଦେବ ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ। ଆରେ ତୁ ବାଟରେ ଦେଖିକି ଗଲୁନୁ। ସେମିତି ଆଜି ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ରେଜୁଲେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ବାହାରିଲା ସେଟା ରେଜୁଲେସନ୍ଟା ପଢ଼ିକି ପକେଇଲୁନୁ। ଏ ପ୍ରକାର ଟଲରେନ୍ସ କ'ଣ ପାଇଁ ରହିପାରୁନି? ତେଣୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କହିବି ଖାଲ ଖୋଳିବା ଲୋକର ଭୁଲ ଯାହା ଯେତିକି ମୁଁ ମାନୁଛି, ଖାଲ ଖୋଳିବା ଲୋକର ଭୁଲ, ଖାଲ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ଯିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଲୋକ ଦେବାର ଭୁଲ, କି ସରକାର ଆଜି ଏଇ ଜିନିଷ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡ କିଏ ଭୋଗୁଛି? ସରକାର ତ ଆଜି ଭୋଗୁନାହାନ୍ତି ନା, ସରକାର ତ ଆଜି ହଇରାଣ ହେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବା ଲୋକ ହେଉଛି ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ। ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ରେଜୁଲେସନ୍ଟାକୁ ଠିକ୍ରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆଜି ଏଇ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ହେଇନଥାନ୍ତା। ପିଲା କହିବେ ଓସେବା ଆମକୁ କହିଥିଲା। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଫୋନ୍ କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଉ କି କଥା ଆକାରରେ କିଛି ବି କାହାକୁ କହିଥାନ୍ତୁ କି କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ କହିଥାନ୍ତୁ, କ'ଣ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ହେରା ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ଆପଣ ରେଜୁଲେସନ୍ରେ ଯାହା ଅଛି ତାହେଲେ ତ ଆପଣ କୋର୍ଟରେ ଏବେ ନେଇକି ସେଇଟା ପେଶ୍ କରିପାରିବେ। ଏ ଯେଉଁ ରେକର୍ଡ଼ିଂରା ସବୁ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି, ଆଗରୁ ଯେଉଁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କିଛି ବି ପିଲାଙ୍କ ହାତରେ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଓସେବା ଅଧିକାରୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଧରିକି ପ୍ରୁଫ୍ ହିସାବରେ ଯାଇପାରିବେ। ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସେଠି ରେକର୍ଡ଼ିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ରଖିଛୁ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ ଯାଇକି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କାରଣ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଫୋନ୍ କଲ୍ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କ ମାନେ କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ। ତେଣୁ କହିବି ଯେ ଏତିକି, ନିଜ ଭୁଲଟାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଆଜି କରନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ବି କରିବି ଆଜି ମୁଁ ଶିଖିଲି। ପିଲା 2000 ଆପଣ ଆଜି ଏବେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, 2015ର ପିଲା ଅଛନ୍ତି, 2014 ମସିହାର ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପିୟର ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଯେଉଁ 93,000 ପିଲା ହେଇଗଲେ, ଟୋଟାଲ୍ କହିବି 93,000 ପିଲା ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଏରା ଗୋଟେ ବର୍ଷର ପିଲା କି? ଗୋଟେ ବର୍ଷର ନୁହଁ, ପ୍ରାୟ 8-9 ବର୍ଷର ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଏ ଭିତରେ। ସେଇ ପ୍ରତି 8-9 ବର୍ଷର ପିଲା ବଳକା ରହି 93,000 କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଚାକିରି କରିଥିବା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଛନ୍ତି, ମାନେ କହିବି 14-15,000 କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଚାକିରି କରିଥିବା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କେତେବେଳେ ହେଲେ ଖାଲ ଖୋଳିବା ଲୋକକୁ ଭୁଲ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, କି ଖାଲ ଖୋଳିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ଲୋକକୁ ଭୁଲ ନାହିଁ। ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲିଲେନି ସେଇ ଖାଲରେ ପଡ଼ିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଆମ ଭୁଲ। ହେଇଟାକୁ ସ୍ୱୀକାର ଯେଉଁ ଦିନ କରିବେ ସେଇଦିନ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନକୁ ସପୋର୍ଟ ନ କରିବା ଯୋଗୁଁ। ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ ଯେତେବେଳେ ବଦଳି ଯାଇଛି ସେ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରତି ପିଲାଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶ ହେଉଛି ସେୟା। ତେଣୁ ଆପଣ ତ ରେଜୁଲେସନ୍ ପଢ଼ିଲେନି କଲେନି, ଆଜି ଦୋଷ ଦେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେବାଟା ଯେତିକି ସହଜ, ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦେବାଟା ସେତିକି କଷ୍ଟ। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଯାହା ବି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁଛି ରିଲେଟେଡ଼ ଏଇ ଜେଟିଏସ୍ ରିଲେଟେଡ଼,
ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ପୁରା ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ମୁଁ ସତ ସେଇଟା ମାନେ, ମୁଁ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ମିଛ କଥା କହିକି ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହିକି ମିଛ କଥାଟେ କହିବି କମେ, ଗୋଟେ ଆକ୍ରୋଶ କଥାଟେ କହିକି ସତ କଥାଟେ କହିବିନି କମେ। ତେଣୁ ସେୟା ହିଁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଯେ ଯଦି ଜଣକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ହେଇଥାଏ, କେଉଁ ଜାଗାରେ କହିବା କଥା ନୁହଁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କହିହେବ ଯେ ପିଲାମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନକୁ ହେଇଥିଲା ଭଲ, କୋର୍ଟଙ୍କର ରାୟକୁ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଭଲ ନୁହଁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଣିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଏହା ଯେ ଆମେ ଆମର ଭୁଲଟାକୁ ଭୁଲ ବୋଲିକି ଧରୁନେ, ଭାବୁଛେ ଯେ ଗାତ ଖୋଳିବା ଲୋକର ଭୁଲ, ଗାତରେ ପଡ଼ିବା ଲୋକର ଭୁଲ ସେ ଦେଖିକି ଚାଲିବା କଥା, ସେଇଟା କେତେବେଳେ ହେଲେ ଆମେ ମାର୍କ କରିପାରୁନେ।